Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adinal Haq dengan NPM 2478252. Di sini saya akan melanjutkan video hands-on topologi yang berada di 9.3.3 ya teman-teman. Nah, di paket tracer, HSRP, konfigurasi, guild. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu tujuannya dalam aktivitas ini paket tracer ini Anda akan mempelajari mengkonfigurasikan hot standby router protokol HSRP untuk menyediakan perangkat gateway default reduduan ke host di LAN. Nah, setelah mengkonfigurasikan HSRP, Anda akan menguji konektivitas atau konfigurasi untuk memverifikasi bahwa host dapat menggunakan gateway default reduduan jika perangkat gateway saat ini tidak tersedia. Nah, yang tujuannya ada tiga, yaitu mengkonfigurasikan router yang mengaktifkan HSRP, terus mengkonfigurasikan router standby HSRP, terus memverifikasi pengoperasian HSRP. Nah, di sini ada latar belakangnya, ada spanning tree protokol STR menyediakan redundasi berbasis loop antar switch dalam LAN. Oke lah. Oke, langsung saja lah kita ya masuk ke caranya di part 1 ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada part 1 ini. Nah, di part 1 ini ada verifikasi connectivity. Nah, di tracer the path to this web server from PCA. Nah, go to verifikasi. Di sini ada di go to the desktop of PCA and open a command prompt, terus kita tracer di 209 titik. Oke, kita masuk ke PCA, terus kita ke command prompt. Nah, di sini kita ke tracer, di 209.165 ya, 165.200 200.226. Nah, di sini sudah membaca dia mengerecer, itu menunjukkan jalannya ya. Terus dia ada di with device are on the platform PCA to the web server, use the address table to describing the device names. Nah, di sini ada R1 dan R2 and IMINET. Nah, oke, sudah ya, sudah berhasil di ini. Nah, selanjutnya kita ke step kedua, yaitu di tracer the patch to web server from PCA. Nah, di sini repeat the process in step 1 from PCB with device are on the platform PCB to the web server. Nah, di sini di router 3 dan di router 2 NINET. Di sini langsung masuk ke step ketiga ya. Di observe the network has V4 when R3 becomes unvisible. Di sini select the delete from the packet tracer toolbar, delete link between R3 dan S3. Open tracer di command from PCB access di tracer command. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa perincilan pertanyaan ya, diklik. Di sini ada what are the result. Nah, di sini the tracer command cannot dermit ataupun perintah tracer ini tidak dapat mentujukan jalur ke server web karena jalurnya rusak ya. Oke. Di sini kita ke
D, yaitu diklik the connected icon from. Oke, langsung saja kita ke part keduanya. Nah, di sini di part 2-nya di konfigurasi HSRP active and standby router. Nah, di sini kita ke konfigurasi di router 1, konfigurasi HSRP di the gigabit 0/1 LAN interface of 1 R1 ya. Kita masuk ke router 1. Nah, di sini kita conf. Terus kita ke interface G0/1. Nah, selanjutnya kita ke step PC. Nah, di HSRP protocol version number the most recent version is version 2. Nah, catatan untuk standby version 1 itu only support IPv4 addressing. Nah, kita ketikkan yaitu di standby version 2. 2 ya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi the IP address of the virtual default gateway. The address must be konfigurasi on any host that request the service. Langsung masuk ke router ke 1, yaitu kita ke standby 1. Terus kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.254. Oke ya. Enter. Nah, di sini HSRP 6 state gigabit 01 grab state init ke init. Nah, oke, aktif ya. Selanjutnya kita masuk ke router pertama, terus kita ketikkan standby 1 pro priority 150 enter. Nah, di sini sudah. Selanjutnya masuk ke standby 1 permit. Standby 1 permit permit. Oke ya. Nah, di sini ada will with the HSRP prioritas. Step kedua, kita masuk ke step kedua langsung di konfigurasi HSRP on R3, konfigurasi R3 as the standby router, konfigurasi the interface that is connected to LAN 2. Oke, kita akan mengkonfigurasi di router ketiga, yaitu ya di router ketiga conf, terus kita masuk ke interface G0/0, terus kita masuk ke STA ya. Standby version 2. Terus ke standby I1B itu di 192.168.1.254. kayak gini ya. Nah, sudah. Terus selanjutnya yang ketiga di verifikasi HSRP configuration. Nah, kita akan mengecek ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router pertama, router 1. Kita end. Nah, di sini kita ke show standby ya. Standby. Nah, di sini ada di gigabit 0/1 grup version 2 state aktif ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke router ketiga. Router ketiga ini kita cek lagi. Standby. Nah, di sini sudah
state is standby 5 set geng. Nah di sini sudah aktif juga di aktif router di IP di 192.168.1.1. Oke, lanjut ke pertanyaan di sini. Di sini ada whiching router is the active router. Nah di sini dia aktif di router 1. Terus what is the MAC address to the virtual IP addressnya di 0000.c9f.f001. Terus di what is the IP address and property of the standby router. The IP router address is 192.168.1.3 and the property is 100. Nah di sini kita akan mengecekkan lagi di router 1 ya. Di sini kita ke show standby brief. Nah di sini sudah terlihat ya untuk aktifnya dia kemana. Oke, selanjutnya kita ke step part ketiga. Di step kedua ya, langsung saja kita belum ya, kita masih diceng ini ya. Di sini kita masuk ke switch 1, silang di switch 1, dan di sini kita ke N config, terus kita masuk ke IP default gateway 192.168.1.254. Oke. Ini terlalu banyak titik, enter. Selanjutnya masuk ke router ketiga ya, switch ketiga, switch 3. Kita N connect, terus ke IP default gateway 192.168.1.254. Oke, enter. Sudah. Di sini sudah 80% ya teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke PCA dulu. Nah, di PCA ini kita akan IP konfigurasi. Di sininya kita cek terlebih dahulu ya, di 192.168.1.101. Oke benar. Nah di sini di default gateway nya gini kita ganti ke 254 ya, 254 teman-teman, di 1.254. Oke, kita langsung. Nah selanjutnya masuk ke PCB. Konfigurasi di sini kita ke 254. Kita langsung exit. Nah sudah ya, sudah 100% teman-teman. Oke, baik, untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.